in case 1. Ang imong mga M distinct and line o mga real numbers. Muna ang solution. Okay? Discuss tayo nato ning example 2 nga upat ka buok problems. Manana. Discuss tayo nato ang example case 1 man to no. Case 2 tan discuss nato ning case 2. Ang case 2 nanay magkapareho nga roots. Katong sa case 1 walay pareho ato and lahi gid dito kanina repeated roots meaning na roots nga kapareho mo din niya ang solution gangan nimong x kung para sa ikaduha x squared sa ikatulo x cubed sa ikaapat and so on depende kung pila ka bukang magkapareho ato dayon ni-solve ning example 3 what pud ka problems. Okay, dito karon sa case 3 case 3 o case 4 atong discuss karon. Okay? Case 3. Case 3, this is the case nga imaginary roots, meaning imaginary number. Uni ang tsura. A plus or minus bi. Kanang A o B, constant na. Okay? Kung siya yung solution mo ni C1 e to the ax cosine bx plus C2 e to the ax sine bx. Pariharan ni silang duha. Cosine lang ning isa, ang isa sine. Okay? Duha ni karot sa plus or minus na. Meaning, ang imong M1 diha is A plus BI. Ang imong M2, A minus BI. Plus or minus man. Okay? Ito nang sulbon ang example 4. Okay? So, dali ko mag-solve sa scratch. Module 8. Example 4. Module 8. Example 4. Okay? Ang problem is d squared minus 2d plus 5y. D squared minus 2d plus 5. Squared minus 2d plus 5y equals 0. Okay? One nga problem no? D squared is d squared minus 2d plus 5y equals 0. Naka-differential operator naman na diretso na ta atong f of m equals 0. So, pulihan na to ng d of m. So, may mo na siya m squared minus 2m plus 5 equals 0. Kani siya, although quadratic ra na, dili na to na ma-factor. Ano man, ang factor sa 5 times 1. Kanang 5 minus 1 is 4. So, di na to nampuha ng negative 2m. Okay? So, dili na to na siya ma-factor. Mita na to yunani. Quadratic formula. Okay? So, ang quadratic formula, Tibra gyapon ning quadratic formula. Kita na to og quadratic formula. Okay? M equals, M na itong gisolve. Maning quadratic formula, negative b plus or minus square root of b squared minus 4ac all over 2a. Okay? Ang a, coefficient sa m squared. Ang b, coefficient sa m. Ang c, ang imuhang constant. So, diri sa atong example, ang atong a, coefficient sa m squared 1. Ang b, coefficient sa m, negative 2. Ang c, ang constant nga 5. Okay? So, muna itong c. So, this will be equal to negative b, negative man imuhang b, negative 2. Plus or minus square root sa b squared. So, ang imong negative 2, imong b squared minus 4a1 c nga 5. Okay? Follow na natin yung formula ha. All over 2a. So, 2 times 1. What is this? This is negative times negative 2, positive 2. Plus or minus square root sa negative 2 squared, positive 4. Minus 4 times 5, 20.
all over 2. Okay? So this will be equal to 2 plus or minus the square root sa negative 16 all over 2. Ang square root sa 16, 4. Pero negative man na mo nang nakay I diha. Okay? 2 plus or minus 4i. Take note, ang square root sa negative 1i. Okay? So, ang square root sa 16, 4. Negative man na. So, manang nahimo siya 4i. All over 2. So, this will be equal to 2 divided by 2, 1. Plus or minus 4 over 2 is 2. 2i. Mani mo ang m. Okay? So, sa m nga a plus bi, bangin mo m to kay a plus or minus bi man. Diba? So, diha, ang imong a karon 1. Ang imong b is 2. Ang coefficient ni i. Manay mo ang b. Manang nadiri. Niyo. Kani. A plus or minus bi. Okay? Sa atong solution na yun, C1, kani C1 e to the ax cosine bx plus C2 e to the ax sine bx. So y equals C1 e to the ax. Ang a na to 1 man. So x lang. Cosine bx. Cosine 2x plus C2 e to the ax. Ang diferensya lang aning first term, second term, ang cosine, limang yung sine. Sine bx o sine 2x. Okay? Follow rin nato itong format sa equation na. Nalaw, C1 e to the ax cosine bx. Ang a na to 1, ang b2. So, ang a diri 1, kanang b2. Naway ang solution. Ayaw na lang ning naning form. Ayaw na ni. Ang i-factor out kanilang. C1 e to the x cosine 2x plus C2 e to the x sine 2x. Muna na itong answer. Okay? Pungutana mo. Dami pungutana ha. Sample 5 ta. Sample 5. d cubed minus 3d squared. Sample 5. Dali na pungutana yung sample 5. Example 5. Example 5. d cubed minus 3d squared. d cubed minus 3d squared plus 9d plus 13 plus 9d plus 13 times y equals 0. By the way, let me ask you, kung mag-change ko tab, change ko window, kita mo ninyo kana? Kita ninyo ang module? Kita ra, sir. Kaya kani, kita ninyo ang scratch nga akong gisulban. Kita pa ninyo? Yes, sir. Okay, sige. Salamat. Okay, d cubed minus 3d squared plus 9d plus 13 times y equals 0. Okay. So, again, naka-differential operator naman na diretso na ito sa auxiliary equation f of m equals 0. Yan na ito ang d of m. M cubed minus 3m squared plus 9m plus 13 equals 0. So, mag-synthetic division tani. Again, ang imong mat-try nga roots sa synthetic division, ang factor sa constant. Yung 13 man yung constant. 1 man ang 13. Prime number, wala nila yung factor. Yan lang kaugalingon ng 1. Okay? So, copy the coefficients. 1, negative 3, 9 of 13. So, duha tayo pwede na ito mag-try. 13 ng 1. Pwede po negative 13 or negative 1. Okay? Tanaka pa rin siya i-try niya diri. Ang negative 1 niya hanggang gamit. Natuloy na i-follow siya. So, pwede na po positive 1, positive 13 or negative 1, negative 13. Negative 1 atong i-try diri. Bring down the first coefficient 1. 1 times negative 1. Negative 1. I-add mo na. Negative 3 plus negative 1. Negative 4. Negative 4 times negative 1. Positive 4. 9 plus 4. 13. 13 times negative 1. Negative 13. Pag-add mo 0. So, kung 0 ni, pasabot, root na siya. Kung root ang imuhang negative 1, sa ito pa, nakay factor nga m plus 1. Anong m plus 1?
Kaya kung pulyan mo ng m og negative 1 plus 1, mas 0 man. Kanina din yung second factor. Morning m squared minus 4m plus 13. Squared minus 4m plus 13 equals 0. Kanang ikaduha nga factor, pagdatik na siya, dili na to na ma-solve by factoring. Nga naman, as I said, ang factor sa 13 ug 1 naman. 13 minus 1, 12, dili nito makuha ni negative 4. Okay? So, gamitan niya po na to na og quadratic formula. Okay? Niyahang mo dire. Kita na to quadratic formula. Okay? So, M quadratic formula. M equals sa atong quadratic formula, ang atong A, ang kanilang m squared minus 4m plus 13 na atong quadratic formula, ang A ni mo, 1, coefficient sa m squared. Ang coefficient sa m, negative 4. Ang imong constant C, 13. Okay? Sa atong quadratic formula, m equals negative b plus or minus square root of b squared minus 4ac all over 2a. So negative b, negative, ang mong b kay negative 4 plus or minus square root of b squared, so negative 4, ang mong square minus 4ac. Ang a kay 1, ang c kay 13. Okay? All over 2a, 2 times 1. This is equal to negative times negative 4, positive 4 na. Plus or minus square root of kanang negative 4 squared, positive 16. Minus kanang 4 times 13 is 52. Tama? 52. All over 2 times 1, 2. Okay? This is 4 plus or minus 16 minus 52 is negative 36 all over 2. Ang square root sa 36 kay 6, pero kay negative man, punan mo i. 4 plus or minus 6i all over 2. So what is your m? M is equal to, imong ginagibulag ng duha. 4 divided by 2 is 2. Plus or minus 6 over 2 is 3. 3i. Bulag niyo muna para ma-identify niyo kung saan yung A o B. Okay? So your A is 2. Ang B ni mo kay 3. So unsa may ato ang solusyon? Take note, tulo akong roots ha, tulo. What are the roots? M1 is equal to negative 1. Ito atong nakuha ganina sa synthetic division. Gani, negative 1, di ba? Para ani. Ang M2 is katong isa ani. 2 plus 3i. 2 plus 3i. Ang M3, 2 minus 3i. Tulo man na sila kay ano. M cube ba yan na? So what is your solution y? Ang y ni mo, kanang sa negative 1, kay root 1 man na, real number man na. Parehara itong nyagi. C1 e to the m1x, negative x. Plus, kanina yung duha, katong kanina yung solusyon na. Katong kani. C1 e to the ex cosine bx plus C2 e to the ex sine bx. Okay? So, C2, kay C1 man to, C2 ta, C2 e to the ax, lagan niya ang a niya 2. X cosine bx, ang b mo kay 3x. Plus C3 e to the 2x, ang cosine, pulihang lang mo og sine 3x. Unay mo ang solusyon. Okay? Kaning duha, o niya para sa complex nga roots na to. Okay? Na to ang iyahang sample 5 eh. Alao. Yan lang gigamitan ng factor. I-factor lang na e to the 2x. So, pwede na ka dili mag-factor. Okay? So, yun. Simple 6.
Example 6. Y double prime plus 9y equals 0. Y double prime, example 6 na nakalimutan. Example 6. Y double prime plus 9y equals 0. Okay? So, kinahanglan pa tayo mag-differential operator. Yung y double prime, d squared. Plus 9, plus mong y equals 0. After sa differential operator, auxiliary equation, f of m equals 0. Pulihi ang d of m. So, m squared plus 9 equals 0. Okay? I-transpose ni mo na dito sa pikas, m squared ni mo is equal to negative 9. So, m will be, take note, square root sa negative 9. Pero ang square root, hanap ko, positive o negative, square root sa negative 9. Okay? So, basta mag-square root ka, plus or minus, kinapil niya. M equals, plus or minus, ang square root sa 9, 3. So, negative na mo na siya, meron siya o 3i. Okay? Now, in this case, wala man kay, hindi man siya parehaan ni bitaw kani, anak kay number diya. Diretso naman siya sa plus or minus 3i, meaning, ang imong a diha kay 0. Ang b, 3. What will be your y? Pan man to? Ani man eh. Kanina ni man eh. C1 e to the ax. So, ang imong a diri 0. So, may man ni siya e to the 0, which is 1. Mawala na ning e. Pareha po na diri, mawala po ning e diri. Because e to the 0 is 1. Okay? So, C1 lang. C1, ang e to the ax, again, mawala. Sin bx. So, sin, sorry, cosine na yun na. Wala yung follow ang kwan nito ha. Cosine ang una. Cosine. Una lang na ito ang cosine. Okay. C1 cosine bx o 3x plus C2, wala niya po ng e. May mahimog e to the 0 which is 1. Sine 3x. Okay? That is the solution. Ano na ito? 4, 6. C1 cosine 3x plus C2 sine 3x. Okay? So, tulo na ka cases ato na discuss. Case 1, ang roots distinct, meaning walay nagkapareho nga roots, kunya real numbers. Case 2, real numbers kapon, pero nanay repeated root, meaning nanay magkapareho. Ang case 3, imaginary atong roots, natay imaginary numbers nga roots, pero walay magkapareho. The last case, case 4, imaginary siya, napagay repeated, meaning naay magkapareho. Sa may atong himuon, o nagyapon, saka atong himo bitaw last time. Kani, mo ni sa first two nga imaginary roots katong a plus or minus bi. Kung ma-repeat na siya, tugangan nimo og x. Kung ma-repeat pa gyud true, tugangan nimo og x squared. Okay? And so on. Pareha na sa katong case 2. Okay? Ato nang illustrate diri ha. Sample 7. Sample 7 ta. Sample 7. 7. E to the 4 plus 8e squared plus 16. To the 4 plus 8e squared plus 16 y equals 0. Okay? 8d squared, d to the 4 plus 8d squared plus 16. Okay. Nakakuha naman na siya, naka-differential operator. So, dito na ito sa auxiliary equation, f of m equals 0. Ulihan na ito ang d of m, m to the 4 plus 8m squared plus 16 equals 0. Okay? Now,
dili na ta, in this case dili na ta kinahanglan mag tawag ani mag synthetic division. Kay ma-factor nato ni actually. This will be kanang imong m to the 4, factor nimo na siya as m squared times m squared. Dayon kanang 16 is 4 plus 4. Okay? Tawagan ni m squared times m squared, m to the 4. 4 times 4, 16. Kanin sa mani 4m squared, and dayon 4m squared foot. Ihati mo na 8m squared. Okay? So this will be m squared plus 4 equate mo sa 0. Ang isa po ka m squared plus 4 equate po mo sa 0. To solve for m squared will be equal to negative 4. Tama? So m will be square root. Again, kung square root, duha ka buok. Plus or minus square root sa negative 4. Okay? Plus or minus ang square root sa 4, 2. Pero negative man na 2i. Mora po na dali. M squared equals 4. So your m is plus or minus square root of, negative 4 ni. Negative 4, m is plus or minus 2i. Okay? So nakay upat ni karots. Pero ibalik. Okay? Sa imong m1. m1 is katong positive na 2i. m2 is negative 2i. m3 2i. m4 is negative 2i. So nakay duha ka 2i, nakay duha ka negative 2i. Okay? In this case, ang imong a wala man kay a diha, it is understood nga 0. Ang imong b kay 2. Okay? So what is the solution? Y equals to C1, wala na po kay e to the ax ani. Kay 0 man imong a, ay mo e to the 0 nga 1. Cosine bx, cosine 2x plus C2 sine 2x. Para kaning duha, para ra ni sa usa ka pair, sa ka pares. Dawi gi-repeat man. Gangan na pud nimo ni siya og C1x. Idugan lang kag x. Cosine 2x, C3 na, C1, C2, C3 na ni. C3 ha, C3x, cosine 2x plus C4x sine 2x. Kung tulo na sila kabuok, unom na kabuok, i-repeat ka tulo, dugang na po ka C5x squared. Anak na siya ang imuhang pattern sa imuhang solution. Okay? I hope na naminaw mo ha, kaya hindi po maminaw, pamurigil kansi. O ni siya, yan lang i-factor out ang yung inugang nga x bitaw, yan lang i-factor out. Pero pwede natin i-factor out. Okay? So, muna ang end sa module 8. Now, try this during problems. I will be strongly recommending to you na you really try to solve those problems. Gusto mo maka-learn, you can do by practicing, trying to solve this. Practicean yun eh. Okay? Una ang module 8 ha. Now we move to module 9. Hindi nato na mauman ng module 9 karon. Pero at-least ato ning sudan. Katong sa module 8, sa module 9 na niya, this is the method of undetermined coefficients. Okay. Katong sa module 8, ang atong right side kani 0 man to, di ba? 0. O itong gitawag siya og homogeneous differential equation. Now, pangutan na, daw B kung dili 0, g of x yun siya. G of x means a function of x. Tawag na non-homogeneous. Muna itong sulbo na ng module 9. Dili na 0 ang right side. Atong sa module 8, tanan equations dito nga atong gisolve ang right side ato kay 0. Okay. So, kung dili na 0, ang ngalan na niya non-homogeneous. Kung sa may iyahang general solution, kani y equals yc plus yp. So, ng yc, complementary solution. Okay. That is, kaning yc, saan mo nang pagpangita?
set sa nimo ni himon sa nimo ning g of x ug 0. So kung g of x equal to 0, atong pag-solve pareha ato ang pag-solve nato sa module 8. Pero dili na siya ang solusyon na pa imong i-plus. I-plus nimo yp. Yp mo gitawag og particular solution of the equation. Okay? Ato nang tanawon sa unang pag-solve. Okay? Na siya kani kinahanglan ninyo nga table. Okay? Kinahanglan ninyo nga table pag mag-solve. I will allow you to bring a copy of this kung mag-vista or mag-exam ta. Okay? Nani siya sa libro. Na itong libro ha. If you have noticed, aside sa module na i-upload dito nga 4.3 ba to? 4.4, 4.5. This is pani siya. Tanawin ninyo ni this is saan sa katong akong i-upload dito. Okay? Saan ni? Section this is section 4.4 determine coefficients. So proposition approach. Okay? This is not the ang module na yun. Method of undetermined coefficients. So nahan ni nga table. Adiri. Kani nga table. Table 4.1, trial particular solutions. Morning 1 to 12 na dito sa module 12. Kani mo ni. Ako ning ikuan later after our class. Ako ning i-snip na ko ni. Upload na ko sa GC. Ito dayon ang inyong iprinta para dalon ninyo mag-vista or mag-exam ta. Okay? So, ato nang gamiton later para magkabalo mo saan siya pag gamit. Okay? So, let us answer the first example. Kani, example 1 ta, module 9 na niya. Solve the DE y double prime plus 3y prime plus 2y equals 6. Okay? So, y double prime. So, take note, ang iyang right side dili na 0, 6 na. Okay? So, nagsulpon ha, example, y double prime. Okay. Module 9. Module 9 na ni. Module 9. Example 1. Y double prime plus 3y prime plus 2y 3y prime plus 2y equals 6 equals 6. Okay? Y double prime plus 3y prime plus 2y equals 6. First, atong imuon sa natong 0 ning ato ang right side para makuha itong YC. Remember, ang atong solution is y equals YC plus YP. Okay? To solve YC, itong imuon, ang equation ni muna to y double prime plus 3y prime plus 2y, imuon sa nato ng 6 o 0. So, pati na din natong solution na sa katong module 8. Kita na to differential operator d squared plus 3d plus 2 paggawas ng y equate na sa 0. Ngayon, auxiliary equation f of m equals 0. So, uliyay ang d of m squared plus 3m plus 2 equals 0. Solve for m. Okay? Quadratic naman ni. Ma-factor na to ni actually. Can use factoring. M squared is m times m. So, m times m. Ang 2, wala may line factors na. 2 times 1. So, plus 2 plus 1. Okay? Buhat na niya. 2 times m, 2m. Okay? So, m plus 2, equate ni mo sa 0. Ang m plus 1, equate mo sa 0. So, ang imong m1, negative 2. Ang imong m2, negative 1. So, nana kay solusyon. Atong solusyon, dili y ha, yc, complementary solution. Okay? Kaya dili man ni mo ang original nga problem. Dili mo man nato
0 ang right side. So kulang pa na. This will be C1 e to the minus 2x plus C2 e to the minus x. YC pa na. Okay? So, pagpagita sa YP. Excuse me. Negative 1, negative 2, muna yung YC. Okay? Now, to find YP, maningin niya, look at G of X. Kung sa'yo mo ang nasa right side. Atong G of X, okay, to solve YP, to solve YP, G of X is equal to 6, constant na siya. G of X is constant. From table 1, say trial particular solution. Kung constant na diri o. Okay. Number 1 ta. Any constant or 1. Kung say mo ang form sa mong YP is equal to A. So your YP is equal to A. Pero pagkita ko na to ng A. Okay? So YP is equal to A. This is from table 1. Okay? YP is equal to A. Ang sao na to pagpangita sa A ni kung tanaw ni mo ni equation natay second derivative, first derivative na putay y. Okay? So aside sa YP, mao na to ang first derivative ug second derivative. Ipuli dayon nato diri. Meaning kaning y pulihan nato ng YP. Okay? So para ma-solve nato ang ang A. Okay? YP is equal to A. Constant man ang A. So ang YP prime is 0. Derivative sa constant, 0 man. Ang YP double prime is also 0. So from original equation, y double prime plus y double prime plus 3y prime plus 2y equals 6 plus 3y prime plus 2y equals 6. Kanang mga y, pulihan nato na og YP. So, ang y double prime is 0. Okay, asa nagikan? Kani. Plus 3 times atong y prime code 0. Plus 2 times y. Ang y na to kay A is equal to 6. Kani. So, kani actually, pulihan ni mo ni siya o instead nga y mo, pulihan ni mo ng mga YP. May mo ni YP double prime, kani YP prime, kani YP. Okay? So naman dahil ni 0 is 3 times 0 is of course 0. 0 plus 0 is 0. Ang mabili na lang kahit 2a equal to 6. Divided by 2, your a is equal to 3. 3 ang imong a. Sa ato pa, ang imong YP, so, YP is equal to 3. So, sama ng imuhang general solution. Ang general solution niya is y equals yc plus yp. Say yc. Ito ang nakuha kanina. Kani. Okay, c1 e to the minus 2x, c1 e to the minus 2x, plus c2 e to the minus x, manimong yc ha, yc, plus yp nga 3, so plus 3, plus manimong y. Okay? That is your y. Ang ganin na to. YP is equal to 3, on the niyang solution. YC plus YP. Okay? C1 e to the minus x plus C2 e to the minus x. Let us solve example 2. Y double prime, example 2 taha. Example 2. Example 2.
y double prime plus y prime, y double prime plus y prime, y double prime plus y prime minus 6y equals 2x. Minus 6y equals 2x. So, y double prime plus y prime minus 6y equals 2x. So, una na itong sulgon. Again, ang atong solution is yc plus yp. Una sa ta sa yc. yc sa atong unahon og pangita. So, pag pangita sa yc, imoon ang right side sa imong equation, imoon lang sa nimo na siya og 0. Okay? Differential operator din ta, d squared plus d minus 6 gawas ng y equals 0. Auxiliary equation. Pilihan na to ang d o m. So, may mo siya m squared plus m minus 6 equals 0. Okay? Ang m squared plus m minus 6, ma-factor ni mo na. Okay? You can use the factors of 6 nga 3 times 2 because 3 minus 2 is 1. 1 man na itong efficient sa sulok sa tunga. Okay? So, that will be m squared m times m. Ang 6, negative man. Isa negative plus 3 minus 2. Okay? Again, na-check na nimo ha. M times m, m squared. Positive 3 times negative 2, negative 6. Middle term. 3m man di ba? Positive 3m kani, negative 2m. 3m minus 2m, m equals 0. Okay? Wait na dahil sa 0 na. M plus 3 equals 0. M minus 2 equals 0. So your M1 is negative 3. Let's post naman ng 3 sa pikas. M2 is 2. So what will be your YC? YC is C1 e to the negative 3x plus C2 e to the 2x. Muna yung muhang YC. Okay? Ano ito yung solution? Negative 3, 2 na ra. Okay. Sa YP, pili f of x, g of x. Okay? G of x. At so sa pag-solve sa YP, we look at what is your g of x. Your g of x is 2x. G of x, katulad nasa right ha. So, nasa right side, 2x man na. Okay, 2x. So, what will be your YP kung 2x? Tanaw na to itong table 1. Okay. Table 1. Dere. Tara, dere ito na bilong itong 2x. Wala siya plus 7. Plus 0 lang ito. 2x plus 0 lang ito. So, sa form siya yung YP, ax plus b. Okay? Ang 2x na bilong dere ha. Wala lang siya lugar. Kaupan ng constant. Meaning, ang iyang kaupan ng constant nato kay kuan kanang 0. Okay? 0 ang imong kaupan nga constant. Okay? Ayan yung dere. Y is equal to ax plus b. Yung gamiton man nato ning original nga equation. Panahon mo na, kinanglan na to ang y. Pilihan na to yp, y prime, o na ang yp prime, y double prime. Kung third derivative ning taman diri, tama sa third derivative. Kung fourth derivative, taman. Okay? So, diri, second derivative naman. So, second derivative lang ito taman. Okay? So, yp, is yp, a plus bx, ax plus b. ax plus b. ax plus b. Kanang mga a o b, mga constant na. So, what will be your yp prime? Derivative sa ax, a. Derivative sa b is 0. So, a ra imong yp prime. Yp double prime, derivative sa a, 0. Okay? So, dito sa imong original nga equation, okay. Ang imong original equation nga y double prime plus y prime plus y prime minus 6y equals 2x.
y double prime plus y prime minus 6y equals 2x. So, ang ipulin nimo sa y double prime, kaning yp double prime, which is 0. Ang ipulin nimo sa y prime, katong yp prime nga a. Minus 6, ang y, pulihan nimo na o yp, which is ax plus b equals 2x. Okay? Ato na yung simplify. Verify nga. Okay. So, a, wala na nang 0. A minus, multiply na itong 6 di silang doha. 6ax, ang 6 kay negative man times b minus 6b is equal to 2x. Okay? So, ato ning i-rewrite, i-grupo, iuban ako ng a minus 6b ug minus 6ax is equal to 2x. Para mag-equal ning duha, para mag-equal ning left or right, ang coefficient sa x sa right dapat equal sa coefficient sa x sa left. Ang constant sa right dapat equal sa constant sa left. Okay? So magsugod ta karon sa coefficients of x. Coefficients of x. Unsay coefficient sa x sa left side? Negative 6a. Unsay coefficient sa x sa right? 2. Divide mo ni negative 6, divide mo negative 6. Your a is negative third. Reduce. Okay? Sunod, doon man natong sulgon actually a ug b. Constants na po ta. Constants. Unsay constant sa left? A minus 6b. Mani constant sa left, ha? Kani, wala x pa. Wala constant. Ang constant sa right, wala may constant diya. Meaning, ang constant diya, 0. Okay? Kaya na naman tayo a. Ulihan na ito ng a of negative 1/3 minus 6b equals 0. Okay? Minus 6b, kaya sulbon na itong b. Balhin natin ng 1/3 sa bigas. May muni of positive third. Imura din ay cross multiply diha. Kaning negative 6 of 3. So, b is equal to, so negative man na. So, may muni negative 1/6 times 3 is 18. Manay mo ang b. Okay, so what is your yp? Thus, imong yp, kung sa ito atong yp, ax, hindi man atong yp, ax plus b. ax plus b. So, your yp is equal to, ang imong a kay negative 1/3. Negative 1/3 x plus b minus 1/18. So, unsa imo ang general solution? Imong general solution will be y equals yc plus yp. So, y equals, sa ito yc, nasa taas yun na, kani, c1 e to the minus 3x plus c2 e to the 2x. c1 e to the minus 3x plus c2 e to the 2x. Okay, c1 e to the minus 3x plus c2 e to the 2x. I-plus na ito ang yp, which is minus 1/3 x minus 1/18. Muna na yung y, which is the general solution. Natutuloy, ha? Okay, naraw. Equate niya negative 1/3 and b kay negative 1/18. One day niya ang yp. Muna niya ang solution. Kaya sa ito, c1 e to the minus 3x plus c2 e to the 2x. Okay, minus 1/3 x minus 1/18. Any question? Pana? Wala? Okay. We will stop here. Duha naman ang actually ka samples. Okay.
medyo taas-taas mo ng solusyon ning kani example 3 taas-taas ni siya. About na itong example 4. Okay, kinani siya initial condition. So we are left with 2 more examples. Ito lang ang ibilin para sa next meeting. Wala na examples pero taas-taas ng istorya. Okay? And sa end sa module 9, just like sa module 8, I will strongly recommend nga inyo ning praktisan o solve. Digid mo maka-learn sa math kung digid mo mag-practice og solve. Okay? The only way to study math is to solve problems. Mabinahin yung inumduman with me. Okay? Ay pangutana? Any questions?